अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं चाहूँगी कि आज क्रिकेट के हवाले से बात की जाए। जैसे कि आपने देखा था कि पाक अफ़गानिस्तान जो क्रिकेट मैच हुआ था, तो उसमें पाकिस्तान जिस तरह से सनसनीखेज़ मराहिल से गुज़रता हुआ उसने जीत हासिल की, वो बहुत खुशकुन था और तो पूरे पाकिस्तानियों के लिए बड़ा खुशगवार लम्हा था और हर कोई बहुत खुश था। तो खुश तो यकीनन नाज़रीन होना ही था कि जिस तरह से जो पाकिस्तान की जो बैटिंग चल रही थी, जिस तरह से वो धड़ाधड़ आउट हो रहे थे, तू चल में आया की तरह 9 के 9 खिलाड़ी उनके आउट हो गए थे और अब एक विकेट उनके हाथ में थी और उसमें जाके उनके जो कहते हैं ना नाज़रीन के जबरों से जीत को खींच लेकर आना। तो इस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मुज़ाहिरा किया, जिसमें नसीम शाह का किरदार जो बिलाशुबा बहुत बेहतरीन किरदार रहा। उनके जो 2 छक्के थे वो सारी ज़िंदगी याद रहेंगे। जैसे कि जावेद मियाँदाद का वो शारजा वाला छक्का नहीं भूलता, इसी तरीके से अब ये नसीम शाह का भी जो छक्का है, ये 2 छक्के उनके ना हमें भूल पाएंगे, ना अफ़गानिस्तान को भूल पाएंगे और ना ही नाज़रीन एक और तीसरा फ़रीक भी है जिसको वो ये छक्के नहीं भूल पाएंगे और वो है नाज़रीन इंडिया। अच्छा, अब इंडिया का मैं नाज़रीन क्यों मैं कह रही हूँ वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। अच्छा नाज़रीन, जो हम लोगों ने मैच देखा, मैच तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन एक हम लोग देखते आ रहे हैं चीज़, जब भी पाक अफ़गान मैच होता है एक चीज़ हमारे सामने चली आ रही है और वो चीज़ ये है कि नाज़रीन अफ़गानिस्तान का जो खिलाड़ी होते हैं, अफ़गान खिलाड़ी, उनका रिएक्शन बहुत अग्रेसिव होता है। इंतहाई गुस्सा उनकी आँखों से झलक रहा होता है, लग रहा होता है कि जैसे वो बैट को ना वो डंडे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मारना शुरू कर देंगे। जैसा कि हमने देखा कि जब मैच ख़त्म हुआ तो स्टेडियम में जो बैठे हुए थे उनके अफ़गानिस्तान के जो सपोर्टर बैठे हुए थे, अफ़गान सपोर्टर, तो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए थे, तो वो हार का उनको इतना गुस्सा चढ़ा, उन्होंने कुर्सियाँ उठा उठा के पाकिस्तानी शायकीन के सर पे मारना शुरू कर दी। ये चीज़ नाज़रीन हमें किसी भी मैच के दौरान किसी हारने वाली टीम के सपोर्टर्स में ये चीज़ नज़र नहीं आती। इवन कहा जाता है कि जो पाकिस्तान का जो टफ मैच होता है, जिसका ज़्यादातर व्यूवर्स होते हैं, वो है पाकिस्तान और इंडिया का मैच। हम नाज़रीन उसमें भी देखते हैं कि उसमें भी इस हद तक वो लोग नहीं आगे जाते कि वो शायकीन की हद तक वो इस तरह से एक दूसरे को मारपीट कर रहे हों या कुर्सियाँ उठा के मार रहे हों, लेकिन हमें ये चीज़ नज़र आती है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मैच में। और ये कोई नई बात नहीं है नाज़रीन, इनके पिछले मैचेस भी आप उठा के देख लें, उसमें आप लोग यही शो करेंगे, यही आपको नज़र आएगा कि कितना वो अग्रेसिव हो रहे होते हैं, कितना उनकी आंखों से खून झलक रहा होता है। और जब वो आसिफ अली के साथ नाज़रीन जो सीन होता है, उसमें आप देख लें कि कौन अग्रेशन की तरफ पहले उकसाता है, कौन ये पहली चीज़ स्टार्ट करता है और आसिफ अली को 25% जुर्माना हो जाता है मैच फीस का। तो ये नहीं देखा गया कि जो स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट किसने लिया है। चलें, बहरहाल मैं ये बात कर रही थी आपसे कि इनमें एग्रेशन बहुत नज़र आता है और जितना गुस्सा इनको पाकिस्तान की टीम के साथ खेलते में नज़र आता है। जब नाज़रीन भारत के साथ मैच हुआ तो आपने देखा कि वहाँ पे कितना फ्रेंडली माहौल था, कितना नाज़रीन इतना फ्रेंडली माहौल कि वो आउट भी हो रहे हैं तो कोई गुस्सा नहीं है, स्माइल पास कर रहे हैं। और दूसरी तरफ लास्ट में हम देखते हैं कि जब वो छिक्के चौके लगा रहे होते हैं तो भी इतना कोई गुस्सा हमें नज़र नहीं आता और बड़े आराम से विराट कोहली को ऐसी बॉल करवाई जाती है कि तुम जहाँ पे इजी हो हम तुम्हें वही बॉल करवाएंगे और तुम छक्के चौके लगाओ। और नाज़रीन देखा हमने कि 3 साल बाद विराट कोहली जो उनका कमबैक होता है और वो सेंचुरी करते हैं और 122 बनाते हैं। तो ये बड़ी हैरानकुन चीज़ें थी नाज़रीन कि किस तरह से अफ़गानिस्तान बिछा जा रहा था, जितना उनको फ्रेंडली माहौल दिया जा रहा था इंडिया की तरफ से, और वो भी इंडिया भी उनको जितना फ्रेंडली माहौल दे रहे थे और अगर वो आउट कर लेते थे तो अच्छा नाज़रीन एक बात और, ये तो खैर मैचेस के हवाले से बात है। अब नाज़रीन आप कमेंटेटर की तरफ आ जाएं। मैं सुन रही थी कि जब ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच हो रहा था तो इंडियन कमेंटेटर की बात सुनी होगी कि जब अभी आसिफ अली और उसके दरमियान वो फजल आई थिंक उनका नाम था, उनके साथ अभी ये चीज़ लड़ाई उनकी चल ही रही होती है, तो उसी में वो जो कमेंटेटर थे, भारतीय कमेंटेटर, उन्होंने कहना शुरू कर दिया, ले जी अब तो इन्होंने बल्ला उठा लिया है, अब तो ये आउट, अब तो ये अगला मैच भी नहीं देखेंगे, अब तो ख़त्म हो गया, अब तो इन पर बैन लग जाएगा। अंदाज़ा करें उन्होंने उसी वक्त से फतवा लगाना शुरू कर दिया और उसके बाद हमने देखा कि बाकायदा भारतीय कमेंटेटर्स की तरफ से, भारतीय मीडिया की तरफ से एक कैंपेन चलती है और उसमें यही होता है कि बैन आसिफ अली, बैन आसिफ अली। ये अफ़गान मीडिया की तरफ से कैंपेन नहीं चली, हालांकि मैच तो पाकिस्तान अफ़गान मीडिया का उसका था, क्रिकेट टीम का था, तो चलना चाहिए था अफ़गानिस्तान टेलीविज़न की तरफ से, उनकी तरफ से ये कैंपेन चलनी चाहिए थी, लेकिन ये कैंपेन चली नाज़रीन भारतीय मीडिया की तरफ से। तो अब इनका क्या ऐसा गठजोड़ है
تو وہ تو سمجھتے ہیں ان کا ایسا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جب میچ ہوتا ہے تو آپ کی آنکھوں میں خون آیا ہوتا ہے، اور جب بھارت کے ساتھ آپ کا میچ ہو رہا ہے تو اتنا فرینڈلی ماحول، اتنی خوش گپیاں۔ اور ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پاکستان افغانستان کا میچ سٹارٹ ہوا تو بابر اعظم سٹارٹ میں ان کے کپتان کے ساتھ جب ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ نے ان کا چہرہ دیکھا تھا کیسا، وہ 90 ڈگری کے زاویے پہ ان کا چہرہ تھا ان کے کپتان کا، انہوں نے سیدھے منہ ان کی طرف منہ کر کے ہاتھ تک نہیں ملایا۔ اور جب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب ادھر انڈیا میں تو بس جفیاں پڑ رہی ہیں، ان کے ساتھ خوش گپیاں ہو رہی ہیں اور بہت ہی اچھا ایٹماسفیئر ہے۔ تو ناظرین بات یہیں پہ نہیں رکتی، بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کی ناظرین ایک بہت بڑی ریزن بھی ہے۔ وہ ریزن کیا ہے کہ آئی پی ایل ناظرین جو ایک ٹورنامنٹ ہوتا ہے، کرکٹ ٹورنامنٹ انڈیا میں، یہ ایک پاکستان کہہ رہے ہیں سوری انڈیا کا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ ٹورنامنٹ ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اس میں بڑا لوگ پیسہ کماتے ہیں، نام کماتے ہیں۔ تو شاید افغان ٹیم جو ہے اس کا ایک لالچ اس طرف بھی ہے، ان کا جھکاؤ انڈیا کی طرف اس لیے بھی ہے۔ اور جیسا کہ ناظرین کہا جاتا ہے کہ یہ جو ICC ہے، اس کے جتنے بھی ٹورنامنٹ کا انعقاد ہوتا ہے کہ اس میں جو یہ BCC ہے ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، کیونکہ ناظرین ان کی ویورشپ بہت زیادہ ہے، 1.5 ارب کی آبادی ہے انڈیا کی۔ اگر وہ انڈیا ہی کو نہیں منہ لگائیں گے، انڈیا ہی کی نہیں مانیں گے، انڈیا کو آگے نہیں رکھیں گے، تو ان کو جو اسپانسرز ملتے ہیں ان سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، ویورشپ سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اس لیے ناظرین ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو افغانستان جو ہے یہ اس کا جو ہمیں جھکاؤ انڈیا کی طرف نظر آتا ہے، تو اس کی ایک ریزن یہ بھی نظر آتی ہے۔ لیکن ناظرین وہی بات نا کہ جاوید میاں کا بھی ایک، وہ بھی بات میں آپ کو بتاتی ہوں، جاوید میاں کا بھی ایک بہت وائرل ہو رہی ہے، یہ ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جو افغانستان کا رول ہے وہ بہت حد تک آمیز ہے، اور وہ احسان فراموشی حد تک کا رول ہے، کیونکہ انہوں نے ہم سے کرکٹ سیکھی، ہم نے ان کو کرکٹ سکھائی، اور ان کا یہ بیہیویئر، تو اگر انہوں نے ایک اچھا کرکٹر بننا ہے، انہوں نے اگر اپنی نام کمانا ہے کرکٹ کی دنیا میں، تو ان کو اپنا بیہیویئر بھی اچھا کرنا پڑے گا، اور ان کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ پاکستان ان کا برادر اسلامی ملک ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پاکستان سے ہی کھیل کے سیکھے ہیں اور آج اس قابل ہوئے ہیں کہ وہ کرکٹ کے میدانوں میں کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور اس کے جو احسان فراموشی یہ ہے کہ وہ ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ تو ایک کرکٹ کے حوالے سے ایک بات تھی۔ تو آئیے دوسری بات جو آپ سے مجھے کرنی تھی، وہ جیسے کہ آپ نے کل دیکھا کہ عمران خان صاحب کے اوپر فیصلہ سنا دیا گیا ہے، تو جو انہوں نے جواب داخل کیا تھا وہ جواب بھی ان کا وہی تھا، اسی ٹائپ کا تھا کہ آپ جتنے مرضی مجھے موقع دو، میں نے ہار نہیں ماننی، میں نے تو معافی نہیں مان لی، اگر میں نے معافی مان لی تو میں پاپولر لیڈر کس بات کا۔ تو ان کے پہلے جواب میں ناظرین جب انہوں نے داخل کیا تھا تو ان کو موقع دیا گیا، جس پہ کافی لہد ہوئی تھی، کافی جوڈیشری کے بارے میں یہ PMLN نے بھی فوراً انہوں نے بھی، ہم نے دیکھا کہ پریس کانفرنسز کی، مریم نواز صاحبہ نے بھی اس بات پہ اعتراض کیا کہ کیوں بھائی باقیوں کو تو آپ نے ایک دوسرا موقع دیا نہیں، ان پہ تو فوراً ہی چارج شیٹ لگ گئی، ان کو تو معافی کا موقع نہیں دیا گیا، بات کا موقع نہیں دیا گیا، ان کو آپ نے دوسرا موقع دے دیا۔ چلیں اگر جوڈیشری نے ناظرین دوسرا موقع دے ہی دیا تھا، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جب انہوں نے مجھے پہلا موقع دے دیا ہے، کہ جو ایک انہونی بات ہے، جو انپریسیڈنٹڈ ہے کہ پہلا موقع مجھے مل گیا ہے، تو یقیناً مجھے یہ دوسرا موقع بھی دیں گے، اور میں تو جناب پاپولر ہوں۔ ناظرین ان کو نا ایک پاپولیرٹی کا زوم ہے، اور کیوں نہ زوم ہو ناظرین، ان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں نا، فواد چودھری کو دیکھ لیں، بابر اعوان کو دیکھ لیں، آپ جتنے بھی لوگ ہیں، اسد عمر کو دیکھ لیں، شاہ محمود قریشی کو دیکھ لیں، یہ پاپولر لیڈر ہے، یہ پاکستان کی بہت بڑی پارٹی کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، اس کو تو آپ الگ کر ہی نہیں سکتے۔ بلکہ فواد چودھری نے تو ناظرین یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ان کے اوپر تو حتی تک وہ توہین عدالت کا کیس ہی نہیں بنتا، بلکہ جو ان کے چیف جسٹس ہیں قائم مقام، ان کے اوپر مقدمہ کیا جانا چاہیے کہ انہوں نے ہمت کیسے کی کہ ان کے اوپر یہ کیس کیا جائے۔ اندازہ کریں انہوں نے اتنا عمران خان صاحب کو پھلا دیا ہے۔ ناظرین میں کہتی ہوں نا کہ عمران خان صاحب اس غبارے کی مانند ہیں کہ جن پہ اتنی ہوا بھر دی گئی ہے کہ بس ایک سوئی لگنے کی دیر ہے، اور وہ دیکھنا وہ کیسے پچکے ہوئے غبارے کی طرح ادھر ادھر پڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ چلیں بہرحال ناظرین ایک زوم ان کو دماغ میں ڈال دیا گیا ہے کہ آپ بہت پاپولر ہیں۔ حالانکہ ناظرین میں یہاں پہ یاد کرتی ہوں بھٹو کو، کہ بھٹو صاحب جب ان کو پھانسی دی گئی تو اس وقت ناظرین ان کے پاس 200 میں سے 155 سیٹس تھی۔ اور ناظرین آپ دوسری مثال آپ نواز شریف صاحب کی لے لیں، وہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر تھے، اور ان کو 2/3 میجورٹی سے انہوں نے اپنی 2 دفعہ اپنی حکومت چلائی، اور اس کے باوجود ناظرین ان کو نااہل کر دیا گیا، ان کو سب کچھ ان کے اوپر جتنا وہ کچھ کر سکتے تھے انہوں نے وہ کچھ کیا۔ اور ہم لوگ نے پرویز مشرف کی جو کتاب ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کا ذکر بھی کیا کہ اگر سعودی عرب اور امریکہ انٹروین نہ کرتے تو ہم نے ان کو لٹکا دینا تھا، ہم نے ان کو پھانسی دے دینی تھی۔ تو ناظرین وہ پاپولر لیڈر
जब उनको नहीं अदालत ने कुछ समझा तो ये किस खेत की मूली हैं और इनकी क्या पॉपुलैरिटी है। नाज़रीन आप मुझे ये बताइए इनकी क्या पॉपुलैरिटी है। इन्होंने जो अभी हुकूमत बनाई 3.5 साल हुकूमत, क्या इनके पास इतनी सीटें थी कि ये अपने ज़ोरे बाजू पे हुकूमत बना सकते थे? बिल्कुल भी नहीं, उनके पास इतनी सीटें ही नहीं थी। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। इनके मिसाल के मुताबिक नाज़रीन उनको फ़ोन किए गए उन्हीं उसी जगह से। आपको तो पता ही होगा ना कहाँ से फ़ोन जाते हैं। वो मरहूम जो आमिर लियाकत साहब ने भी एक दफ़ा कहा था कि हमें तो इस दफ़ा फ़ोन ही नहीं आया। तो नाज़रीन जहाँ से फ़ोन जाते थे उन्होंने फ़ोन करने शुरू किए, पार्टियों से मेंबर तोड़ना शुरू किए, MNAs MPs को तोड़ना शुरू किया। उनको फ़ोन करके कहा जनाब उनकी पार्टी में आप शामिल हो जाएँ। और दूसरी तरफ वो जहाज़ जनाब उड़ते गए और जहाज़ से भर भर कर उनके गलों में पट्टे डाले गए और उनको तो PTI का रहनुमा बनाया गया। और उस वक्त बड़े शाहाना तरीके से कहा जाता था जनाब एक और ये इमरान खान साहब ने विकेट गिरा दी, एक और विकेट गिरा दी, जिनको आजकल ये अब इमरान खान साहब लोटे कहते हैं। और अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो कौमी यूथ है, उनको कहते हैं कि ये लोटे हैं, ये लोटे हैं। और ये कौमी यूथ जो है ये भूल जाती है कि ये लोटे वही हैं जिनको उस वक्त इमरान खान साहब कहते थे कि ये तो जनाब विकेट गिर गई है, ये तो विकेट गिर गई है। और ये सारे उस लॉन्ड्री में आ गए हैं जिसमें धुल कर ये जनाब पाक साफ़ हो जाएंगे। चलिए नाज़रीन बात ये हो रही थी कि उनको एक ज़ोम था कि वो पॉपुलर हैं तो इसलिए उनको छूट दे दी जाएगी, लेकिन उनको छूट नहीं मिली और उनके ऊपर अता मिनल्लाह साहब ने कहा कि 2 हफ़्ते बाद इन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अब बाकायदा एक केस चलेगा। और नाज़रीन आप देखेंगे कि अब इमरान खान साहब अपना दफ़ा कैसे करते हैं कि जो अपने केस को नाज़रीन ये मुश्किल से मुश्किल तरीन करते चले जा रहे हैं। अभी किस चीज़ का नाज़रीन दिफा करेंगे? अभी इसी बात पर कायल रहेंगे कि हाँ मैंने उनकी जस्टिस ज़ेबा की जो इंसल्ट की है, जो मैंने बड़े मजमे में बात की है, क्या वो सही की है? तो मेरा ख्याल है नाज़रीन ये मक्खी पे मक्खी मारने के मज़दाक की बात होगी। इनको आखिर में कहीं ना कहीं जाके नाज़रीन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो बेहतर ना होता कि अगर ये पहले ही उसमें माफ़ी मांग लेते तो इनका ये जो इनको फेस सेविंग में मिल जाती और ये इस चीज़ से बरी-ए-ज़ुमा हो जाते हैं। लेकिन नहीं नाज़रीन, इनको कहा गया है कि जनाब आप अपनी एक अकड़, अपनी एक फूफा में रहें, आप एक पॉपुलर लीडर हैं, आप तो माफ़ी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नाज़रीन चलें देखते हैं कि अब ये केस आगे क्या रुख इख्तियार करता है और ये केस कितना लंबा जाता है और जीत किसकी होती है। हम देखते हैं कि अदलिया की जीत होती है कि या एक दफ़ा फिर नामालूम लोग जीत जाते हैं। आप समझ ही गए होंगे नामालूम अफराद से, नामालूम लोगों से मेरी मुराद क्या है। और अगर नाज़रीन इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में नाज़रीन इंतहाई शाइस्तगी कम ज़ाहिरा कीजिएगा। आपको मेरी राय से इख्तलाफ हो सकता है लेकिन मैं आपकी राय का एहतराम करूँगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।